आपण समस्तଙ୍କୁ आम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टूडेंट्स हब रे स्वागत। आज आम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मानक मेजर थ्योरी एवं तांकर कंट्रीब्यूशन विषय जानिबा। निहाती यह एसएसबी टीजीटी जेटी ओस्टेट एवं अन्यान्य टीचिंग एग्जाम पई निहाती बहुत हेल्पफुल। एथिरु निहाती 5 ରୁ 10 मार्क निहाती पड़िबो। तेनु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करनंतु। तेबे देखिबा प्रथमे असंती जीन पियाजे। जीन पियाजे बहुत चर्चित नाम। से कौन देइछंती ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देइछंती। जीन पियाजेट तांकर प्रतिटी एग्जाम रे ए जीन पियाजे को विषय रे निहाती परीक्षा रे निश्चित आसुची। से चारिटी स्टेज देइछंती। एई कॉग्निटिव डेवलपमेंट से स्टेज गुड़ा कहला सेंसरी मोटर, प्री ऑप्शनल, कॉन्क्रीट ऑप्शनल आउ फॉर्मल ऑपरेशनल। तेनु एई चारटा स्टेज देइछंती। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट असंती लेव भाइगोस्की। से कौन देइछंती ना सोशल कल्चरल थ्योरी। सेथिरे कौन देइछंती से सोशल इंटरेक्शन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ए विषय देइछंती एवं स्कैफोल्डिंग मध्य लेव भाइगोस्की देइछंती। परवर्ती एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट असंती बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर देइछंती ऑपरेंट कंडीशनिंग एवं से कौन कहिसंती ऑपरेंट कंडीशनिंग ना ऑपरेंट कंडीशनिंग रे बिहेवियर डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंस रेनफोर्समेंट। तेणु एई रेनफोर्समेंट एवं डिटरमाइंड विषय देइछंती व्यवहार डिटरमाइंड विषय। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट किए ना परवर्ती साइकोलॉजिस्ट असंती जॉन डुई। जॉन डुई कौन देइछंती प्रोग्रेसिव एजुकेशन विषय देइछंती एवं से काम करी शिखिया विषय कहिसंती। लर्निंग बाय डुइंग काम करी शिखिया विषय कहिसंती एवं गोटे स्वाधीन श्रेणी विषय कहिसंती। डेमोक्रेटिक क्लासरूम गोटे स्वाधीन हिसाब रो श्रेणी विषय एई जॉन डुई एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करिसंती। परवर्ती एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट असंती हावर्ड गार्डनर। से देइछंती मल्टीपल इंटेलिजेंस देइछंती एवं से कोन 8 टी इंटेलिजेंस देइछंती 8 प्रकार। तेनु 8 डिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तेनु 8 प्रकार इंटेलिजेंस विषय देइछंती हावर्ड गार्डनर। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट असंती अल्बर्ट बंदुरा। से सोशल लर्निंग थ्योरी देइछंती एवं सेथिरे ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग विषय कहिसंती। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट हेउछंती इवान पावलोव। से क्लासिकल कंडीशनिंग देइछंती एवं एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एवं से स्टिमुलस एवं रेस्पॉन्स विषय संपर्क विषय कहिसंती इवान पावलोव। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट असंती इरिक इरिक्सन। से साइकोसोशियल डेवलपमेंट देइछंती। तेनु इरिक इरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट देइछंती एवं 8टी स्टेज एई डेवलपमेंट से कहिसंती। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट असंती अब्राहम मस्लो। से हियरार्चिकल नीड्स देइछंती एवं एथिरे मोटिवेशन हायरार्की, साइकोलॉजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विषय कहिसंती अब्राहम मस्लो। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट हेउछंती जेरोम ब्रेनर। से डिस्कवरी लर्निंग विषय कहिसंती एवं कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज विया ऑर्गेनाइजेशंस कैटेगोराइजेशंस विषय कहिसंती। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट असंती बेंजामिन ब्लूम। से ब्लूम टेक्सोनॉमी विषय कहिसंती आउ से लर्निंग रो उद्देश्य कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर एमिति तीनटी तांकर लक्षण रो शिक्षण रो उद्देश्य विषय कहंती। तीनटी उद्देश्य जोटा कॉग्निटिव, अफेक्टिव एवं साइकोमोटर, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगतात्मक एमिति तीन प्रकार शिक्षण उद्देश्य विषय कहंती बेंजामिन ब्लूम। तांकर थ्योरी को ब्लूम टेक्सोनॉमी मध्ये कहा जाय। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट होचंती लॉरेंस कोलबर्ग। से मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देइछंती एवं तीनटी लेवल अछि तांकर एवं 6टी स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट विषय देइछंती। 3टी लेवल एवं 6टा स्टेज अछि मोरल डेवलपमेंट। परवर्ती साइकोलॉजिस्ट हेउछंती एडवर्ड थॉर्नडाइक। से कनेक्टिविज्म विषय कहिसंती एवं लव रेडिनेस एक्सरसाइज एंड इफेक्ट ए विषय कहंती।
ଆଉ ମରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରି ସେ ମଣ୍ଟେସୋରି ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ଏଜୁବେଲ ଅଛନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ ଅଛନ୍ତି ମିନିଂଫୁଲ ଭର୍ବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଡଭାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ସବଜୁଗେସନ୍ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଅଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏଲଡି ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ୱୋଲ୍ଫଗାଙ୍ଗ କୋହଲର ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗେଷ୍ଟଲାର ସାଇକୋଲୋଜି ଆହା ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କାର୍ଲ ରଜର୍ସ ସେ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ସାଇକୋଲୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏମ୍ପାଥି ଆଣ୍ଡ ଜେନୋନେସ୍ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା କି ନୋଟ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅଛନ୍ତି ଜିନ୍ ପିଆଜିର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ସେ 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ପ୍ରି ଅପସନାଲ କଂକ୍ରିଟ ଅପସନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅପସନାଲ। ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜର କେତେ ଇୟର 0 to 2 ଇୟର୍ସ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଥ୍ରୋ ସେନ୍ସେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏହି ସେନ୍ସୋରି ମୋଟରରେ ସେନ୍ସ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରି ଅପସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଏହାର ଇୟର ହେଲା 2 to 7 ଇୟର୍ସ ସେ ସାଇମ୍ବୋଲିକ୍ ଥଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜମ୍ ଭାଷା ଏବଂ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରି ଅପସନାଲରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ତାହାର ସମୟ ସୀମା ହେଲା 7 to 11 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ରିଗାର୍ଡିଂ କଂକ୍ରିଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ହୋଇଥାଏ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ବିଷୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଏହାର ଇୟର ହେଲା 11 ଇୟର୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଇୟର୍ସ ଏଥିରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଉଚ୍ଚ ଥିଙ୍କିଂ ଏବଂ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଲେଭ୍ ଭାଗସ୍କିର ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କି ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗାଇଡେନ୍ସ ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେ ଲର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଏହାକୁ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ ଇଜ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବାଇ ଦ ଟିଚର ୱିଦିନ୍ ଦିସ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଯାହା ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଲେଭାଗସ୍କିଙ୍କ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଅପରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂରେ କ'ଣ ଅଛି ପଜିଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆଡିଂ ଏ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍କୁ ଆଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ରିମୁଭିଂ ଆନ୍ ଅନପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବିହେଭିୟର ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଯେଉଁ ରେନଫୋର୍ସ ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିହେଭିୟର ଆସିବ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ ଏଇଟା ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର କହିଛନ୍ତି। ହାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଜେଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପାଟିଆଲ ଭର୍ବାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଲଜିକାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ବଡିଲି କିନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଏତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର। 8ଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପାଟିଆଲ ଭର୍ବାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଲଜିକାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡିଲି କିନେଟିକ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆବ୍ରାହାମ ମସ୍ଲୋ ହେର୍ଜି ନିଡ୍ସରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମୋଟିଭେସନ ଇଜ୍ ହାଇରାର୍ଚିକାଲ ମୋଟିଭେସନ ଗୋଟେ ହାଇରାର୍ଚିକାଲ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ କ'ଣ ଦରକାର ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ମଷ୍ଟ ବି ମେଡ୍ ବିଫୋର ହାୟର ଲେଭେଲ ନିଡ୍ସ ଏସବୁ ନିହାତି ବହୁତ ଦରକାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସେ ବିଷୟରେ ଏଇ ଆବ୍ରାହାମ ମସ୍ଲୋ ହାଇରାର୍ଚିକାଲ ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଲୋ ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଂରେ କ'ଣ ଅଛି ରିମେମ୍ବରିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପ୍ଲାଇଂ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି ରିମେମ୍ବରିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପ୍ଲାଇଂ ହାୟର ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି ଆନାଲାଇଜିଂ ଏଭାଲୁଏଟିଂ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଂ। ତାପରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍ ଏବଂ ଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଲ ଅଫ୍ ଏଫେକ୍ଟ 3ଟି ଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତାର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ବା ଏଫେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିପେରେଡନେସ୍ ତେଣୁ
कौन जिनिस करबा आगु शिक्षा आगु आम फिजिकाली शारीरिक हिसाब से आम प्रस्तुत होगा हम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बारंबार रिपिटेशन बारंबार जने पढ़िले जेकोसी शिक्षा आम हासिल करवा। लॉ ऑफ एक्स साटिस्फाइंग रिजल्ट इनक्रीज रिपिटेशन तेणु जड़े लॉ ऑफ एक्स कौन अच्छी ना जदि साटिस्फाई गोटे भल रिजल्ट हो ताहले आमर निहाती बढ़िबो ताको आम आगु तार भल रिजल्ट हो और निहाती आम जो भल रिजल्ट बाहर ताहले से विषय को आम अधिक पढ़ा अधिक करवा। तापर अच्छी लॉरेंस कोहलबर्ग मोराल डेवलपमेंट कौन अच्छी से 3 स्टेज प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लॉरेंस मोराल डेवलपमेंट 3टा स्टेज अच्छी जोटा कि प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल पनिशमेंट एंड रिवार्ड पनिशमेंट और रिवार्ड मिलता है। कन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स कन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स एंड रूल विषय जानी था सामाजिक और नियम कानून विषय जानी था। पोस्ट कन्वेंशनल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एंड एथिक्स एब्स्ट्रैक्ट जटिल विषय वस्तु को आम जानी था पोस्ट कन्वेंशनल। परवर्ती अच्छी साइकोलॉजिस्ट वोल्फगांग कोहलर इनसाइट लर्निंग दी जो कि डिस्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ट्रायल एरर बारंबार भूल पर आम तापर शिखी था ट्रायल एंड एरर तेणु बारंबार जदि आम भूल है निहाती आम गोटे शिखी जाइए। यह इनसाइट लर्निंग थ्योरी वोल्फगांग कोहलर। लर्निंग कैन बी ए सडन आहा मोमेंट विथ द लर्नर प्रिसाइब्स द गेस्टलास्ट और होल स्ट्रक्चर तेणु यहपरी कोहलबर्ग देते। तो आज आम किसी इंपोर्टाट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरी विषय जाना यह निहाती आपण मानक बहुत हेल्पफुल होता। तेज वीडियो केमिति लगा कमेंट लिखिए और निजर मतामत सह ए वीडियो को शेयर करेंगे।